जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज ता 26/9/2024 गुरुवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउ यात्रा पार्टी केउठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। शिवानी गणनाट्य द्वादश कैंप प्रथम रजनी स्थान ओडगाँ नयागढ़। ओडगाँ नयागढ़। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्दश कैंप तृतीय रजनी स्थान किशोरनगर अनुगुल। किशोरनगर अनुगुल। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा। डीएसपी दुर्गा। यात्रा स्वप्न महल त्रयोदश कैंप प्रथम रजनी स्थान असुरबंध भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। कलिंग गणनाट्य एकादश कैंप तृतीय रजनी स्थान महुलपाल भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक हे ईश्वर मोते मृत्यु दिय। यात्रा इंद्र भुवन एकादश कैंप पंचम रजनी स्थान पुराणा बस स्टैंड सुंदरगढ़। पुराणा बस स्टैंड सुंदरगढ़। आजिर नाटक एते भल पाओ नाही। अपेरा सूर्य मंदिर द्वादश कैंप द्वितीय रजनी स्थान तुरुमुंगा केन्दुझर। तुरुमुंगा केन्दुझर। आजिर नाटक हाइदर। हाइदर। यात्रा धौली एकादश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान रामेश्वर खोर्धा। रामेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। तारिणी गणनाट्य दशम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान घागरबेड़ा ररुआ मयूरभंज। घागरबेड़ा ररुआ मयूरभंज। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा राजनंदिनी दशम कैंप द्वितीय रजनी स्थान आड़कटा दशपल्ला नयागढ़। आजिर नाटक कान्हा रे कान्हा तू आउ कंदाना। यात्रा ग्रांड महल सप्तम कैंप पंचम रजनी स्थान कंतो केन्दुझर। कंतो केन्दुझर। आजिर नाटक दुख मो भाग्य लेखा। राजधानी अपेरा अष्टम कैंप द्वितीय रजनी स्थान कामाख्यानगर ढेंकानाल। कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक कहानी कहिब बाड़ुओ पानी। यात्रा स्वर्ण मंदिर प्रथम रजनी स्थान बिल्ला छक साहारापड़ा केन्दुझर। साहारापड़ा केन्दुझर। आजिर नाटक मो आखिर लुह तोरी पाई। कोणार्क गणनाट्य चतुर्दश कैंप तृतीय रजनी स्थान छातबर सुंदरगढ़। छातबर सुंदरगढ़। आजिर नाटक मितलो तत्ते मिछ मते सत। यात्रा रंगमहल चतुर्दश कैंप प्रथम रजनी स्थान तिलैबणी देवगढ़। तिलैबणी देवगढ़।
ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସରେଇପାଲି ଛତିଶଗଡ଼। ସରେଇପାଲି ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ତୁମୁସିହା ଗଜାବୁରୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗ ମାର୍ନିଂ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଡଇଁଚା ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସହଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୁରୁଡ଼ା ଝେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚ ପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚଗାଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ପଞ୍ଚଗାଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ପାନ୍ଥଶାଳା। ପାନ୍ଥଶାଳା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସୋମପାଟଣା ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର। ସୋମପାଟଣା ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ସପନ ସକାଳେ ଶେଷ। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।